ह्यूमन राइट पे बात हो रही थी, और ये आपने कहा था कि औरतों को हस्बैंड औरतों को यानी कि अगर वो खुदकुशी करें तो एक तो फिजिकल यानी कि आप कह लें कि डिसिप्लिन है या तादीबी कार्रवाई वो कर सकता है, यानी कि उस टाइम के मुताबिक। आज इस बोले आप कहते हैं कि वो स्टेट को हक दे दें, तो सर उसमें ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बीवी यानी कि सर्किट करती है, तो उसकी ताबीरी कार्रवाई कितनी है, यानी कि आखिर एक जो नशूज़ का वर्ड है या वज़्र का वर्ड है, यानी कि उसको हिट करना, यानी कि कितना मार सकता है बंदा, यानी कि फिजिकल पनिशमेंट के हिसाब से। इसका थोड़ा-सा अगर थोड़ा-सा बता दो तो जज़ाकल्लाह। जी, अल्लाह के पैगंबर ने ख़ुद इस आयत की शर वज़ाहत में ये बात वाज़े कर दी है कि जिस वक़्त ये हुक्म दिया गया और उस वक़्त जिस तरह बाकी मामलात में सोसाइटी बिहेव करती थी, ख़ानदान बिहेव करता था, शौहर बिहेव करता था, कुरान मजीद ने उसी को ये हिदायत की है। तो जो हिदायत की है वो अपने अक़ली और लिसानी मुज़मरात के साथ आई है। जिस वक्त आप किसी उस्ताद को कहते हैं कि ये शागिर्द मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ और आपने इसको सलीका सिखाना है, तरबियत सिखानी है, और ये अगर आपके साथ कोई निरी बदतमीज़ी करता है तो तादीब करने का भी मैं आपको हक़ देता हूँ। तो जिस वक़्त मैं किसी उस्ताद को बतौर बाप के ये हक़ देता हूँ, तो मेरे इस हक़ देने के अंदर ये चीज़ मुज़मर है कि तादीब उस दायरे में होगी जिस दायरे में तादीब की जाती है। इस पे कोई तशद्दुद नहीं हो सकता, इसको कोई आप मार नहीं सकते, इसको कोई आप कोड़े नहीं लगा सकते, इसको कोई आप उल्टा नहीं लटका सकते। तादीब तादीब होती है। मैंने उसकी मिसालें भी वहाँ पर दी थी कि मेरे छोटे बच्चे में रोज़ उनकी तादीब करता हूँ जहाँ मौका मुझे मिलता है। ख़ुद दुनिया का उर्फ़ कानून हमें उस तादीब की इजाज़त देता है, हाँ एब्यूज़ की इजाज़त नहीं देता, वायलेंस की इजाज़त नहीं देता। तो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बिल्कुल वाज़े अक़ली मुज़मर उसके अंदर मौजूद था, आपकी ये शर वज़ाहत ना भी आती तब कोई फ़क़ीह और आलिम भी बढ़ के ये कहता। आपने फरमाया गैर मुबर्रिहिन, यानी ऐसा तादीब नहीं हो सकती कि जिससे कोई निशान भी उसके चेहरे पर या उसके जिस्म पर या किसी जगह पर आ जाए। यानी जिस वक्त आप किसी शख्स को फिज़िकल करते हैं तो उसमें हम और आप ये जानते हैं कि उस करने की जो शिद्दत है वो इंसानी जिस्म के ऊपर अपने असरात छोड़ती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई इस तरह की हरकत नहीं हो सकती कि जो अपना को असर छोड़ दे या दिखा दे। तो वह फिज़िकल तादीब जिस वक़्त ज़ेर बहस थी उस वक़्त भी इन्हीं हुदूद व शराइत और क़ुयूद के साथ थी। और मैं आगे बढ़ के एक चीज़ आप लोगों के तवस्सुत से सुनने वालों के गोश गुजार करना चाहूँगा कि ये जो फिज़िकल तादीब है ये हमें बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है, बहुत बुरी लगती है। आप इस फिज़िकल तादीब के मुकाबले में ये जो जदीद रियासतों ने तादीब के कवानीन और उक़ूबत खाने बनाए हैं उनका मुआजना करें तो इनमें और जो कुछ फितरी तौर पर किया जाता था उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यानी जो आज के दौर में तादीब के नाम पर किया जाता है वो उस फिज़िकल तादीब का उशरे अशीर भी नहीं है कि जिससे इंसान के ऊपर कोई असर पैदा हो। यानी आज किसी खातून को ये मालूम हो जाए आज की जदीद रियासत को कि वो ख़ानदान के इदारे को बर्बाद कर रही है, मिसाल के तौर पे वो घर पे ड्रग्स इस्तेमाल करने उसने शुरू कर दी और छोटे बच्चे मौजूद हैं, या यहाँ तक होता है आप नुशूज़ तो एक तरफ रख दें कि वो ख़ानदान को तोड़ने की तरफ आ जाए या शौहर को शौहर मानने से इनकार कर दे या सरी तौर पर चीटिंग वाले रिश्तों में उतर आए। यहाँ तक होता है कि आपने बच्चे को यानी ख़ानदान और बच्चे की हिफाजत इस कदर अहमियत रखती है कि बच्चे को गाड़ी में बग़ैर सीट बेल्ट और कार सीट के बिठा दिया या उसको अकेला वहाँ पे छोड़ दिया, या 8-9 साल से कम उम्र बच्चा था वो घर में खलवत में पाया गया और कोई उसके पास नहीं था, तो उठाकर बच्चों को हुकूमतें ले जाती हैं और औरतों को जेलों में डाल देती हैं। और ये जो कैद की सज़ा है इससे ज़्यादा इंसानियत सोच सज़ा, इससे ज़्यादा जालिमाना सज़ा का तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता। यानी आप इमेजिन करें कि एक कमरे में आपको 2 साल 4 साल 5 साल के लिए बंद कर दिया जाए। अभी आप सोचें जहाँ बैठे हुए हैं इसी जगह पर आनी सलाखें गाड़ दी जाए और आपको वहाँ बंद कर दिया जाए और आप 24 घंटे 5, 8, 10, 20 साल वहाँ रहें। इससे ज़्यादा जुल्म, इससे ज़्यादा टॉर्चर कोई और चीज़ हो सकती है? यानी मुझे कोई शख्स फिजिकली यूं करके मेरा हाथ नीचे कर दे और इसके मुकाबले में मुझे 5 साल के लिए हुकूमत खाने में डाल दे, जहाँ ना मेरा इंसानों से राब्ता, ना गुफ्तगू, ना मेरे नफ्सियाती, ना मेरे जिनसी, ना मेरे समाजी कोई तकाजे पूरे नहीं हो रहे,
تو میں وہاں پر ایک زندہ لاش بن کے بیٹھا رہتا ہوں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. کسی نے آج تک آگے بڑھ کے نہیں کہا یہ آپ نے جیلوں کی جیلیں بھر دی ہیں اور لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جرائم پر, اور خود عورتوں کو اسی نشوز کے اوپر, نشوز کو انہوں نے تعریف کا اطلاق انسان کے تحفظ کے اس میں کر دیا. دین بھی یہی کہہ رہا ہے انسانوں کا تحفظ ہے. وہ نتیجے کے اعتبار سے بتا رہا ہے کہ آج نشوز کرو گے تو ادارہ برباد ہوگا, ان بچوں کو کون پالے گا. تو نشوز کا مطلب پہلے سمجھیں کہ ایک مجرم ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے تمہاری شکل نہیں پسند, وہ کہتی ہے میں اس خاندان میں رہوں گی, میں اس کا حصہ ہوں, میں بیوی کے حقوق طلب کروں گی, میرا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے, پھر بھی میں تمہیں شوہر نہیں مانتی, پھر بھی میں بچے کی موجودگی میں ڈرگ یوز کروں گی, پھر بھی میں کوئی کسی اور سے جنسی تعلقات استوار کر دوں گی. اس طرح کی شخصیت پر قرآن مجید گفتگو کر رہا ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ریاست کے اندر رہتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں حقوق بھی لوں گا, ٹیکس میں رعایتیں بھی لوں گا, میری اسٹریٹ لائٹ بھی ریاست چلے, لیکن میں ریاست کے کسی قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. تو یہ سرکشی ہے. اس سرکشی پر ہم بھی سزائیں دیتے ہیں, اور جو سزائیں دیتے ہیں وہ سزا اور یہ سزا جس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے اس پر زمین و آسمان کا فرق ہے. یعنی یہ تو انسان کو توجہ دلانے کا باعث بنتا ہے, وہ اس کو جرم پر پکا کرنے کا باعث بنتا ہے. کبھی اسٹڈیز پڑھیں آپ کہ جن لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, مجرمین کو, ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو وہاں سے اصلاح کی غرض سے باہر آ جاتے ہیں. وہ ماحول ان کو جرم پر مزید پختہ کرنے کا باعث بن جاتا ہے. تو انسانی نفسیات کے تقاضوں کے خلاف. تو اس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ حق انسان کے پاس فطری طور پر تھا اس کا سوء استعمال کیا تو ریاست اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتی ہے. لیکن جب ریاست استعمال کرے گی تو ہم وہاں پر بھی آ کر یہ بحث کریں گے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی خاتون نے نشوز کیا ہے تو اس کو اٹھا کر آپ 5 سال کے لیے جیل میں ڈال دیں. او بھائی اس کو تو تنبیہ کر کے واپس لانا تھا, خاندان کا ادارہ چل سکے. تو اس کا بچہ تو پھر بے یار و مددگار ہو گیا اگر آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا. تو وہاں پر بھی گفتگو ہوگی, کاؤنسلنگ ہوگی. اس وقت بیہیویئر کی سائنس کے بہت اچھے ادارے بن چکے ہیں. تو میری تجویز اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ حق ریاست کو دیا جائے, قانون سازی ہو, تو اس میں یہ جو ڈس ریگولیٹ ہوتا ہے انسانی بیہیویئر اور وہ نشوز کی طرف چلا جاتا ہے, اس کے محرکات کے لیے تھیراپیز کو لازم کیا جائے. یعنی تھیراپیز ہوں, ان کو یہ بتایا جائے, ان کے رویے کی اصلاح ہو, وہ کسی اس طرح کے مرکز اصلاح میں جائیں. اور بعض ملکوں میں اس طرح کا معاملہ بھی ہے. ملیشیا کے اندر دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کے قانون میں مرتد کی سزا اگرچہ موت ہے, وہ اسی روایتی نقطہ نظر کو درست سمجھتے ہیں, لیکن جدید ریاست کے اندر اس کو اختیار کرنا ان کے لیے کم و بیش ناممکن ہے. تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اگر آپ بھلے مسلمان ہوتے ہوئے مرتد ہو گئے ہیں تو اب آپ پر یہ لازم ہے, کیونکہ فقہ کے اندر آتا ہے نا کہ توبہ کی گنجائش دی جائے گی, اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ وہ توبہ کی گنجائش تادم مرگ ہوگی. تو وہی اب انہوں نے لازم کر دیا کہ اگر آپ مرتد ہو گئے تو آپ کو لازماً ہر ہفتے کسی عالم کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہ آپ کے ساتھ کاؤنسلنگ کرے گا. تو اس طریقے سے جو کاؤنسلنگ کا طریقہ ہے, جدید طریقے ہیں لوگوں کو درست کرنے کے, جگہ پر لانے کے, وہ تمام جائز طریقے ریاست اپنا سکتی ہے.